Aray, si ano dyan? Si Wad. Doon ako sa kabila. Doon na ako kila boss mo. Oops. Senior ba ito? Junior? Thank you, boss. Thank you. Gia, sali mo nga yung slis. Ano ata yung sa'yo? Senior din. Sa akin, boss, inviter. May inviter. Yung slis pa, ano, pa... Islis. boss me. Thank you. Asan yung si Islis? Hanapin mo si boss me, slis. 93, slot 93. Where are you, my friend? Unay mo na Thanos, boy. What? Late ata nakiki. What? Wala pang one day. Sali nga ako dyan, boss mo. Hey, Botch. Botch, pasali Wala ng ako. nung muka. Full sa kabila. Yung character ni Kerchin. Botch. Wala pa si Ray. Boy. Sino? Ay, Ray, si Ellie. Hindi, magiging full dyan. Pag nandyan pa ako. Ay, oo nga pala. Ikaw pala kay Chino. Para magamit mo yung... Boy, pingi ako city dyan. Ano, Wad? Wait, tatlo. Okay na yun, boy. Good siya. Ay, pasali ako nung nilisa nga, pasali ng party boy. Sel, full na ba kayo, Sel? Pasali ako, Sel, nung nilisa. Full? Sino pa may slot dyan? Gaguset, wala palang SP to. SP Pats? Ayun pala, andito sa akin. Sa akin pala binigyan ni Boss Gia. So, mali yung SP Pats. Dapat pala dyan. Tara, apak tayo. Sa loob na lang Islis, ha? Tara, pasok. Ay puta, record pala to. Record mo, siyempre. Tangke na. Tara. At 1 minute na naman par. Ready, one up. Oo. Saka ano lang din. Bakit next? Next na CPL next Ayos tayo dito. Eh gago, wala pang party tong Melissa oh. Pasali nga ako nung mini sa bar. Grabe, ano na lang badge niya.
Henry, pasok ka dun sa ano. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Save kayo ba ya? Pasok mid. Kay Maki daw, may slot ata. Kay Maki, lapit ka kay Maki. Maki, paslot nga dyan, boy. Puno ba? Si Bonaki di pa nakasasali oh. Roach daw sali. Nakalagay na please wait sa gitna. Hindi pa hindi mo di. Full puta. Ina tayo sa guild. Tangina 37 ah. Boy, pasali ako niyan. Daw. Salve na din. Nakasali na yung ball fight. List. Nag-please wait. Gago, puno-puno kami pre. Boy, pasali ng party. Night City Party, salin yung Melissa tsaka yung Heruj. Sa next list, nakapasali na yung ano, Bonakid. Matagal pa na tayo. No oras pa ata na ito. Sali mo nga muna po si Rog Poch habang wala pa Poch. Wala pa rin. Sali mo nga muna. Nagkapasahod ko eh. Alam ko nagkapasahod yan. Nasa right na OIP ah. Sige lang. Walang sasali. Dito lang tayo, par. Nasali ng Rog pre. Ito yung against list. Basta masali yan. Ano, may party na? May party na? May party na? Wala pong party? Yung Melissa daw oh. Epes Wala yan. pa rin party? Sword yan, gago. Sorry ba yan? Yan na yan. Sali nyo na yung party. Tigas ng puso nyo. Pasali. Nung Melissa par. Tangina ilan tayo sa guild oh? 38? Tangina dapat 40 nga tayo para mag-full eh. 5 party? Si Boss Kane nga. Kaya ba? Dito sa baba. CS, isali mo nga CS. Gumawa ng party CS. Tigas talaga ng mukha ni Ray. Melissa, lapit ka dito, Melissa. Lapit ka sa CS dito, par, sa macro ko. Par, salin nyo to, par. Uy. Melissa, saan ka? Okay nang inang yan. Isa din. Nasa Discord ba yan? Okay nang ina, nasa Discord yan. Tampo na yan. Wala. Ngayon na nagkamatay na kami. Sali mo CS, Melissa, ito. Ito CS, oh. Compress. Amo na. 3, Pumasok ng right. 1, tara, push. Alala, tsaka ano, yan. Akyat, ready, 1, up. Sali ka, Lex. Puno na ba kayo dyan? Okay, laban Hindi, nyo. Ako nga lang mag-isa rito. 1, up. Dali, matay ako. Okay, laban nyo, left and right, ready, 1, up. 2, up. OIP nag-mid. Compress dito. Pasok, right, mga namatay. Sali muna ako ya. At ako sa gitna. Pasali si Bubis, Compress. Lex. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Mid, ready, 1, up, target. Okay, push nyo. Push. Okay, left and right par. Pag umakit kayo, left and right. Okay. Okay, macro. Wala Compress. nakapak sa right. OIP nakapak sa right. Pumasok ng right. Compress. And 3, 2, Alala, OIP. 1, tara, pa-right. Pa-right. 4, 3. Itable na. 1, up. Yan yung Poch. 2, up. Patay yung mga epis sa baba. 3, up. Si Kobe pre, nasa gilid pre. Sa bandang kulungan na yan oh. Game. Right lang. Compress sa right. Nix, pasok. Compress. Pasiti ako si Nix. Continue si 3, 2, 1, tara, baba. Nakapak sila sa right ah. Mid. Ready, Pala. 1, up. Bago. Big na sarili mo. Sige, push nyo. Nag-mid Compress. sila, nag-mid, Eight. balad. Left and right na, 7, 6, left and right, 5,
Lumabas ang balat. 4, 3, 1, up. 2 up, Balala, nag-right na. 3 up. So, compress na, compress. Compress. Lock shot. 3, compress. 3, 2, 1, tara, baba. Right. Ready, 1, up. 2, up. Tara, balik. OAP, nakaapak na mid. Pumasok na mid, Wait lang. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid. Left and right, ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Okay, macro, compress. Balala, Mga archery ah. Archer, ready, 1, up. Ubus. O, pasok muna. Compress. OAP, nakaapak ng right. Sige, compress lang. Pumasok Pasok. ng Okay na. right. 3, 2, 1, trapa right. 7, 6, 5, 4, Ina. 3, 2, 1, up. Ay, mga shot. 2, up. Ano naman? Grabe yung pakiramdaman. Mga archer ah. Ready, 1, up. Sidok. Huwag mo revive. May revive coach. Pares ako na. Compress. Aray ko. Taka. System. Okay, compress. Mid, OAP, nag-win. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Mid. Left and right. Akyat, sara, kabila kayo. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Galing pang mid ah. Ay, likod, galing bata, galing bata. Likod, ready, 1, up. 2, up. 3, up. Balik, mid. Tuntok ba ako head ko? Sino yun? Hindi. Ako. 10. Compress sa mid. Pwede. Ng right. Compress. Pumasok ng right, OAP. Pasok ko na lang right. Boss King. Compress. Sa akin? Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tara, push. Left and right, ready, 1, up. Sige, na tornado right side par. Sige, push nyo. Ako. Push. Huwag mo revive. Huwag mo revive. Compress, right. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Nasa mid Huwag yan. na ipasok. Mid. Ready, 1, up. Pinakaapak ng right. Pumasok ng right, OAP. 2, up. Okay na. Sige lang nyo. Compress sa mid. Compress. And 3, 2, 1, tara right. 7, 6, 5. Rep and right. Ready. 1, up. Sige, na tornado yan par. Sige, push nyo. Sige, dito na sa taas par. Bus. Kaming backup mo din. Patay ako. Sige, ready. 1. Dito lang right. 4, 3, 2, 1, up. 2, up. Compress. Sa macro ko na. Papakulit ng right ah, OAP. Pumasok ng right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Laban nyo. Pasok right. May mga archer pa dyan ha. Mga archer. Pasok right. Patay ko lang. Compress muna. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Mid. Left and right na. Ready. 1, up. Laban nyo. Left and right. Ready. Compress. Macro ko na. Archer. Ready. 1, up. Aray ko. Ay na, galing baba. Sige, babayin nyo na par.
Babayin nyo na, 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 babayin nyo na. Sige, laban nyo. Long rest. OIT, magle-left. Nakaapak sa left. Okay, mid muna. Pasok mid. Pumasok na ng left. Mid muna, mid muna, mid muna, mid muna. Market ka na. Mid muna, compress. Lang, 3. isa pa. Compress, sige, compress muna. Compress, may namatay na tropa par. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara pa left. Ready, 1, up. Okay, natuloy yan par. Sige, laban nyo. Putang ina mo, star pool na naman. Nag-sync ang puta. Tang inang star pool yan. Hindi ako pa. Okay, sige lang. Wait nyo ko dyan, left lang. Left lang, namatay ako par. Tang inang star pool, dalawang star pool namatay. Ay, pinakaapak yung right. Pumasok ng right. Compress! Tang inang namatay pa yung commander, buwaba na mo. 3, 2, 1, tara baba. Tara push. Yan, ready. 1, up. Hindi ka pahali. Asyon takal na barcode. Hindi. Tara, ano? Gago, wala rin sa guild yun. Sino? Ay, mga pala. Ibang guild yun doon. Ano pwede gamitin? Pwede gamitin. Anong sweetie ah? OIP, nakaapak ng right. Baka ka lang kaya silti na yun. We miss Empress kay Chin. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Lumipat ng left. Balala, tsaka OIP ng left. Mga magandang loob lang ako. Takat. 3. Knock lang. Left and right. 2, 1, up. 2, up. Mabalik. 3, up. Sabay ka ng bobo. Ay, Imperio. Wala, hindi ako ano. Bad. Pag may revive Lex, may res Hindi ako. na, hindi ko nakaka-auto. Wag na pala, wag revive ka na. Matay si Sid. Si Sid na nang-revive ako. Gago, re-raise mo. Dito. Saan ko namatay? Kaya lang dito. File 2. nakaapak ng right. OIP, tsaka balala. Compress. Sorry boss, nandito yung commander eh. Saglit lang. Boss ko. Compress. Wait Compress. lang. Pumasok na ng left. Ng right, sorry. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Alam yata yan si Alex. Uy, DC, bobo talaga ni Chino. Hindi naman ah. Okay lang. Ay, gago, Sorry. sorry. Diretso nyo right. Lagin mo. Sige, Mga lagin pala, mo na nakalim- ba? Lagin mo. Lagin mo. Boy. Pumasok na ng arawan nila. Chino, Sige, Chino, lagin mo Ay, na. gawin ko arawan par. Arwan. Gamitin mo rin. 3, 2, itabon na tong arawan ha. Gago tulong. Mga-answer ako sa labas. Par, balik ka Arwan, par. Arwan. Gago tulong par. Ano, sagsaan ako ah. Ang side, ginagawa mo na. Oh, gago, dinisi mo ni. Lagin mo na, par. Hanapin mo sa baba. Usmin. Papono. Tagi, sa kabila ako nakapasok. Giyam. OIP, nakaapak ng Tangina mo, problema ko, wala akong party. Tangina yan. OIP left. Wait lang, hindi pa pumasok. Dito sa amin. Tapos si Kachino saan? Sa Arto ah. Galing Arto. mga tanga. Arto ka eh. Patay natin Sid. Arwan kami Sid. Talino. Nakaapak na R, OIP. Sige, pupunta ko lang. Pumasok na. 6, 5, 4, Kita ba na si Kuya? 3. Oh, ang rate pa 147 talaga siya. Ito ko na rin yung ano. Tawag dyan. Mga archer, par. Puta na cancel. Kumakas. Cancel na rin siya par. Hindi inabot. Nawala. Wala. Arwan kami, Arwan. Puta, namatay. Wait lang, par, namatay ako, par. May cards ka? Sige, okay na. Hindi, may nakasave ako. Wala. Sige, sige lang. L. Sino nawala sa party natin? Si Hindi pa party nga ako. Sali mo nga sa muna si Sid. Watch, saan ka watch ito? Try siya. Ay, gago! Oy! Dahil na pala yan. Ibigay ko. Kinancel ko, gago. Kinancel ko. Tanginang yan, nasan yung member dito? Hindi ako yun. Diablo. Nasa mid set. Boss, may dikit ka nga, boss, min.
L2 na OIP ah. Combres nga. Wait lang. Hoy, namatay sa si macro! 3, 2, 1, drop MHA, 2, drop left. Ay, miss mo lang dyan. Patayin nyo nga yun sa box. Patayin nyo sa box. Okay, ubusin nyo. 1 up. L2 ah. Compress. OIP. 3, 2, 1, drop L2. Yung basis ito. Bumaba. Sa R2. Okay, baba. Sige. Tara, baba. Check ko rito sa taas. Ito na, R2. Nagpa-R1 na, ready. 1, up. Target. 2, up. Okay, push nyo. 3, up. Pinuno. Cancelin nyo yan. Sigag siya. 3, Double yung 2, isa. 1. Double Dito yung na, ready. 1, up. Compress. Compress sa macro ko. Compress. 3, 2, 1, tara pa, baba. May pinakatapak R. Sige, balala muna. Tara, left. Tangin ang party yan. Left and right, ready. 1, up. Compress. Macro R, na. OIP. Sige, L2 tayo. 3, 2, 1, tara, L2. Gagi, yun po. Nasa ng senti. L2. Binibihin mo ba ako, right? Ah, Puta, baba. mo ako ng BA ah. Wala lalep ulit. Par 2. Ano na ako? 3, 2, 1, tara, akyat. Ready. 1, up. 2, Sinil. up. Sige, akit nyo na. Ang ina mo ba ito? Sige, push. Sige, recho nyo. Tayo nyo na eh. Bitch, boss mo nasa likod pa pala. Gagawin sa nakawan niya to. 1, up. Huwag yan. Compress. Puta, nakatira pa yun. Compress. Siya na nakabail. Andra. Chino, Dragon City, Chino. Ball ah. Diyan yung City. OIP na sa labas pa. Compress. Left, papasok. 3, 2, 1, tara, baba. Left. Nakapasok sila left pero konti lang. Namatay party nila. Sige, push nyo na. Sige, push nyo na. Wala akong pa. Sige, push. Ready. 1. Si Gobi. 1, up. Si Gobi, sa gitna. Si Wala Gobi, siya, nasa hindi gitna ah. Si Gobi, nasa gitna. Ayan o, nagmamakro lang oh. Ready. 1. 1, up. Gitna. 2, up. 3, up. Patay. Yung Kobe, kumukombo sa gitna. Tumagos. Arca, Sili pa. Oh. Ready, 1 up. Check mo. Compress. Galing baba. Ready, 1 up. OIP pumasok R. 3, 2, 1, tara baba. Remage mo na lang ako. Tara, right. Okay, akyat. 3, 2, 1, up. Pot. Meres ako ulit. Meres ako. 1 up. Ay, nag-republish. Patay yata ako ilo. Okay na sa akin. Compress. Galing. Nag-lag. Compress sa right. Pasok right, mga namatay. Pwede tayo. Dikit mo rin Compress. R. 8, 7, 6, Boss ako na. 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. May macro. Ito pa, may bundles 2. Ready, 1, up. Takbo malayo. Gagi. 2, up, bundles. 3, up. Putang ina mo, namatay. Pareso ako sa may box. Nilas ako sa parts. Pinagal R2. Nice one, bro. Gago, matras. Okay, ubusin nyo, tapos balik dito. Compress. Hindi ko na. Compress. Wala na, 3, nag-left ah. 2, 1, tara baba. Tang ina, ubus. Magle-left din ang OIP, pumasok na ng left. Left, 8, 7, 6, 5. Ito, Sente, red 1 up. 4, 3, 2, hitabol na, bundles 2. Pati ano to? Oy, Pinoy, sige lang. Lang. Pasok left.
Okay lang ina mo, naka-preso ka. Full aksi ka pa dyan. Pasok ulit, pasok ulit. Aray mo. Kaya Chino, nakapreso ka Kuya Chino. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Parait. Yung si Kuya Chino. Hold on lang. OIP, pinapatay sila dito sa labas. Dito lang. Ano ba yan? Saan kayo Chino? Pasok ako Kuya Chino. Try. Puntas ka lang L2. 3, Sino, R? 2, 1, tara. Busy na yan. Pa-laser. OIP, Laser, ready. 1 up. First target. First target lagi, par. Sige, push. Push. L2. Compress sa L2. Compress sa L2. Papasok ng right, OIP. OIP, compress muna. Compress. Magpapa R2, 3, 2, tara baba. Baka sisipunin ako. Sa ulo. Compress R2 muna lahat. Compress. In 3, 2, 1, tara, push. First target tayo, kaibigan. Ready, 1 up. First target. 2 up. 3. Tagus nyo sa archer muna. Huwag nyo sundan yung archer muna, par. Sige, laban nyo. Namatay pa. Tagus nyo lagi, par. Pag may pupushatin, tagus nyo. Compress, R. Yuntok eh. Alam ko yung gamo Compress. ako. Compress, may naman tayo na tropa, par. Chino, City. OIP, nakahapok ng left. 2, 1, tara, baba. Palit. 8, 7, 6, 5, Pasok lang. 4, 3, 2, Laser, balala, pre. 1 up. Ubusin nyo muna, OIP. Laser, Sige, balala. laban nyo sa OIP, par. Iakyat nyo muna, par. Akyat kayo. Umakyat kayo, par. Pareso nga ako, boy. Pareso. Pahanap yung Trisha, par. Sa FS natin dyan. Mga FS, pareso ko. OIP, nakaapak ng right. Hindi mariresh yan, ano? Salamat. Compress, salip. Ako muna. Sige lang. Iwan ko nga kayo, mga hayop kayo. Ayaw nyo dumikit. Compress. In 3, 2, 1, tara, baba. Pa-right. Balala ka, papasok lang ah. Ready. 1. Sentinels. Pwede na. Oy, Pinoy. Pwede na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Yung kali. O, compress. OIP, nakaapak ng left. 3, 2, 1. Tara, left. Pumasok na ng left, OIP. 7, 6, Patay. 5, 4, definite na. 3, 2, 1 up. First target. 2 up. 3 up. 4 up. Yung archer, itagus nyo muna. Mamamatay kayo sa archer dyan. 1 up. Sayang sa inyo, pare ko. Yung ilo. Compress. Compress muna. Compress, may namatay. May Compress revive lang. watch. Saglit. Ba na ako? Compress, dito lang. Left, OIP, left. Pumasok ng left. 7, 6, 5, Sinunod ka 4, papasok. 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. Sige, left and right, par. Mag-left and right kayo. Left and right. Tang inang ZK. Naka-DOD pa. Kobe boy pa. Talaga. 6, 5, 4, 3, Vandals 2, 1 up. 2 up. OIP, pumasok ng right. Compress. In 3, 2, 1, tara, baba. Push. Ito na, ready. 1 up. 2 up. Ikali. Push. Left and right, par. Push. Ready. 1. Push hanggang R2. Yung Troy, pinapakombo nyo lang, Sige, push hanggang R2. Balik na. Balik na sa R pag naubos. May balala pa dyan, Sa ano? May balala pa daw. Huwag na nga reso to, Lex. Buhay ka na set up. Sige, wait.
Congress. OIP pumasok ng left. Congress muna, Congress. Ang tawag nila, F-12. Pasok right. Oy. 3. Congress. Pabab si Boss Kain, Congress. Tang inong layo nyo par. May balala doon, pre. 3, 2, Bakit pala si boss? 1. Tara, baba. Palip. Sa L2. Girl 2 ah. 1. Up. Girl 2 madami Ready. pa. 1. Up. 2 up. Ready. 2 up. 3 up. Tara, balik. L. Tara, balik sa L. L. Hinatok pa ni Kuya Chino. Congress. Kuya Chino siya na raw GL ng AP. Congress. Sino Congress. magiging tanga? 3, 2, 1. Tara, baba. Tama to. Mid. Ready. 1 up. Kaupin nyo. Congress. Macro ko. OIP nag-right, tsaka balala. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready. 1 up. 2 up. 3 Patay up. sa Archer, dalawang 4 up. Kasi daw. 5 up. 7 up. Patay. 2 up. Congress. Galing R2. Balik. OIP naka-apak ng left. Pasok na. Pumasok na ng left. OIP. 3, 2, 1. Tara, baba. Palip. Ready. 1 up. 2 up. Sa R sila, RT. Congress. Natapat. Congress. 3, 2, 1. Tara, push. Right. Dapat hindi pa pumapasok. Nasa lalo. Pasok na. 8, 7, 6, Yun, 5, nakabiya yung AU. 4, 3, 2, 1. 1 up. 2 up. 3 up. Itagos nyo muna yung mga archer. Itagos nyo. Ayun na, archer. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Mid ah. Oh, galing pa. Kumbis lang. Galing baba. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Congress. OIP nag-left. Nag-miss. Congress. Wait lang. Si Thanos. Congress. Wait lang. Congress lang. Congress. 3, 2, 1. Tara, baba. Balala nag-left na rin. Kapapasok. Left. 7, 6, 5, Ganda. 4, Buhay 3, ka pa ba, Lex? 2, Utang na. 1. 1 up. 2 up. 3 up. Uray. Nakatirap. Tubo ng Diablo yan. Pareso. Thank you. Matulog. No, City. Patay. Okay, pasok ka. Pasok ka muna, Lex. Left, left. Okay, Congress. In 3, 2, 1. Tara, baba. R. Papasok pa lang. Kapapasok lang. 4, 3, 2, 1 up. 2 up. Aray ko. Tangina, patay sa makaso. Parezo. Sa may rezo dyan. Sige pa, Amat. Congress na. Okay na? Uy! Wala pa akong command, par! Galing nga rin, pre. Yung rating natin. 3, 2, 1, trap R2. Ready, 1 up. Ino, sino na uno? Pero sa ko lang like.
Oo. Huwag mo, natutukan ako. Sa akin sa akin nakatutok. Gaga. OIT magle-left, pumasok na Ay, nagaling Arto. May gagaling Arto ata, ah. Pasok mo na, right? Balala. Galing agdan. Puta, may nag-BA. Diablo. Gago, huwag niyo ba yung access pa? 3, 2, Yung access tuloy yung ano pa. Siya. Pero yung ano. 3, 2, 1, trial 2. Valhalla R. Compress. 3, 2, 1, tara balik. 1, up. 2, Grabe na ang kunat ni Boss Bill. Isa lang din. compress. Valhalla R. 3, 2, 1, tara baba. Puno MH mo, Sed. Hindi. Sige lang. Nagbog na yun. Compress. OIT nakaapak ng right ah. Compress. Pumasok na. 8, 7, 6, 5, Huwag ka lang maglakad, Four, Axis. Mag-MH ako. 3, Oh, makinas 2, yan. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo. Left and right par. Left and right yung archer. Patagos nyo. Sige, laban nyo. Patayin nyo na. Ready. 1, up. Okay, sir. Compress. Ang ina mo, nawala. Compress. Right. Pasok right. Mga namatay. Thanos pa para wait na. Sige, compress. Sige na Valhalla. Sige lang. Muna mo nakakot yan. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready. 1, up. 2, up. Okay, compress na. Huwag nyo na abulin. Compress sa bilog. 3, Nag-right. 2, 1. Tara, balik right. Ayun na, akit na. Right. Ready. 1, up. Cancel. Okay, push nyo. Nagbuhay. Ito na, left and right. Left and right kayo. Left and right kayo. Left and right. Ready. 1, up. Ilog ako. Hindi Putang ina mo. Sa easy. Ang lolo. Si Ray kasi. Bobo. Tangina mo. Ulul ka, namatay nga ako. Tama, ikaw natutukan eh. Ang ina mo eh. Nakaapak sila ng right. Balala. Pumasok na ng right. Balala. 8, OIT Seven. papasok ng right. 6, Tang na nila, nagpapamedal lang sa labas, oh. 3, 2, 1, up. Balala. 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, pwede na. Ready. 1, up. 2, up. Patay ako. 2, So hindi ako sis. Ako nareso na kita mo. Nag-bops ka muna bago ako nag-drop. Balala. Balala pumasok ng left. Wala ka litsi. compress muna. Compress. OIT 3, nakaapak ng left. Pumasok na right. 2, 1. Tara, baba. Ready. 1, up. 2, tara, push. Left. Ito, ready. 1, up. L2 Valhalla. L2. Tara. 3, 2, 1, let 2. 1, up. 2, up. Bubuntroy. 3, up. Tara, balik. Balik, left. OIT nakaapak ng right. Compress. Wait lang, lumipad. Wala nga. Nag-miss lang. Okay, pumasok ng 3, right. 2, 1, tara, baba. Wala ka ng isdat. Ni Rog. Yung DC mo ang tagal. 30 minutes. 3, Ano lang kliyente kasi. 1, up. 2, up. Ano, nasa gitna nyo na yung mga archer, pre. 1, Naka-BA isa dyan, pre. Oh my god. compress. Bading. Wala ka litsi. Ikaw muna. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. OIT nakaapak ng right. Balik. Pumasok na ng right, OIT.
8, 7, Likod right Namatay na. Pinatay pa sa labas gago. Ilan lang yung nakapasok ko. Ay, sibo ako. Pinala ko yung... compress. Pumasok ka. 7, Pasok na. 6, 5, 4, 1, up. 2, up. Mga archer pa. 1, up. Takina mo na ka. Ay. Sa tiba na lang. Ay, may spot. Sa tiba na lang par. Compress muna sa right. Patay epis namin. Galing R2. Ready. 1, up. 2, up. Okay, balik. R1. Ano ka siya? Ikaw na. Sige. Ako siya. 3, 2, 1. Tara, baba. Tayo, hindi nawawalan ng BAC side, gago. Tara. Oh, yun eh. Hindi ako ba? Left. Wala pa, wait. Wala pa. Nakapasok sa 5, 4, 3, 2, 1. Up. Compress. OIP balala na sa R. 3, 2, 1. Tara, pa right. Gago, napilit ni Alex. 3, 2, 1. 1, up. 2, up. 3, up. Compress. May arto pa. 3, Mga 2, 1. Tara, R2. Gano. Tara, balik. Ngayon na nila siya ng mga kalinga. Meron talaga yung mga archer. Balikar. Pitang yun. OIP nakapasok na left. 2, 1. Tara, left. Pumasok ng left OIP. 5, Yun din yung pumasok na rin. 3, Balala sa mid. 2, 1. Oy, Pinoy. 1, 1. Up. Yun. 2, 2. Up. Tumama kayo. Saan yun? ZZ. Gago yun, Troy. Ginultukan ako. Dali siya, pareso. Compress. Wala ka, let's go. Oh. Ino, City. Paapak ng right. 3, 2, Paapak lang. Pumasok na. 1. Tara, baba. 5, 4, 3, 2, 1. Si Troy, 1. Up. Bago ka pa. 2, 2, 1. Bundles 2. Pwede na. Ready. 1. 1. Up. 2. Up. Yung mga archer, hitable par. Yung Kobe. Tumagos. Patay kay Kobe. Inapareso ako sa right side, boy. Pareso. Thank you. Tino, City. Ay, putang na, munti kita mabi. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Labas pa. Sige. Dito lang. Mid muna. Mid. Ready. 1. 1. Up. 2. Up. Patay ka diha, Pumasok kaibigan. na yung left OIP. Compress. Ubus na. In 3, 2, 1. Tara, left na. Sige, push Sige na ako. ba? Sige, goods lang. Ito, mid. Tikot. Ready, 1, up, 2, up. Patay, uy! Putang ina, muntik na. Tara, balik. Compress sa bilog. Compress muna, compress. Okay. Patay. Compress. In 3, 2, 1, tara, left. Pasok left, mga namatay. Ubus na, ready, 1, up. Ito na, galing R2, L2, ready, 1, up. Sige na, tornado. Huwag nyo na patirahin yung TDR. Tinuntok. Tara dito. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Hitable na. Ready, 1, 1, up. Buto 2, up. Yun nga yun. 3, up. Compress. 1, up. Compress. Sagit. Awa ka ng git.
Compress 7, 6, 5, 4, 3, Sino nakabilang sino? 1, up. OIP pumasok ng left. Compress 3, 2, 1, tara baba. Gamit eh. Galing laser. Laser daw, laser. Wag na. Tumakbo na. 3, 2, 1, tara kaya. Ready. 1, 1, up. 2. Compress. Left. Compress sa left. Kalaban niya ata sa L. O, tara, L2. Ito si Boss B. Wala na. Bus na. Gusto na ako. Balik. Reso na. Ay, Ay, miss Calix. reso. Compress sa left. Compress sa left. Compress sa left. MH lang kayo dyan, pre. Dito. Compress. Gago na Compress. cancel pa. Nag-game Compress. 3, 2, Balala, 1, tara baba. Wala gagi siya rin. Mid. Laser ah. Mamali ko lang kaya. Okay. Mid na. Akit na mid. Wala na yun yung laser para ubus na. Ready. 1, 1, up. 2, up. Okay, compress. Ito, galayagdan. Ready. 1, up. 2, up. Naku po, compress. Double dead. Asela. Wala na. Pabigyan Compress. si Axis, pre. Pabigyan si Axis. pumasok ng... Compress. Okay. Saan pumasok, boss? Sa right. Sa right. 3, 2, Wala na. Well. Tara pa right. Ready. 1, up. Okay, pre. Tara. Right. Compress. 3, 2, Pumasok ng 1, left. tara Balala. left. Makasisipunin pa. Ready. 1, L2. Dito pa. L2. Ready. 1, up. 2, up. Yung Patay. pinimikot ng car. Compress. L2. Compress L2. L2. Compress L2. Pumasok na ng Compress. And 3, 2, 1, tara R2. Compress. And 3, Wala na 2, 1, tara push. Okay, boss. So, gabala. Ready. 1, up. First target. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 7, up. 8, up. 1, up. 2, up. 2. Putang ina ka. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tingin OIP kayo na. mid. Wait lang, nakaapak pa. Pumasok na ng left. OIP. Busin yung mid. Ready. 1, up. Wala sa top yung Kobe. Oh, 3, 2, 1, tara palit. 6, 5, 4, 3, pabox muna. 1, up. 2, up. 3, 2, 1, tara L2 na. Ready. 1, up. Wala na, boss. Tara balik. Balik na L. Ang nakakapakulit ng R. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pati Sentinel, pumasok na ng R. 2, left and right. Ready. 1, up. 2, up. 1, up. Siyang pinapalit ulo. Butang ina mo. Good nyo, may sordi. Parezo. Sa box, boy. Di ako Boy, na rin parezo po ba? Rezo? OIP, Rezo. nakaapak ng R. Pumasok na ng R, OIP. Wait, lumipat. Wait. Drop na si Pata niyo yung copy. Compress. Ay, pumasok na. Left and right. Left and right na. Putang ina, may BE talaga. Ready. 1, Gusto pa, 1. bukas parte natin yan, pre.
Si Mix ata. Ano ako tayo sa pots? Yung kag sa gitna lang. Ay, pinaka-apak ng left. Compress. Pumasok na ng left. Ay, Oh, sila walang aim. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, 1, up. 2, up. 3, up. Ang putang ina mo yung A. Sa gitna ng box, ready, 1, up. Resume. Thank you. Thank you, pare ko. Compress. Ang babo ng hits mo. nakaapak ng R o IP Balala. Compress. Pumasok na ng R. Yun na mas pinala akong ano sila. Yamite, tsaka ano. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1. 1, up. 2, up. 3, up. Yung tags. 4, up. 5, up. 3, 2, 1, tara R2. Meron pa sa R2? Pero tatlo, tatlo na lang, tatlo na lang. Wala na. Bak na. Baba. Makaapak ng left o IP. Compress. Pumasok ng left o IP. 3, 2, 1, tara baba. Diretso nyo na. Recho, left. Ready, 1, up. Huwag nyo na i-backpar. Huwag na kayong magpa-bait. May nakikita pa ako nagbabak ang puta. Hey, hindi wala na pala pumasok. Compress. Yeah, we're Compress. Ay, namatay. 3, Pumasok na ng 1, tara baba. Ito kanina, pilutin mo mamaya pagka pull down. Diretso na sa right. Yan. Ready, 1, up. Parang prinsipe si Don Poch ah. Basta yung nasa likod. Meron sa likod nyo yung mga nasa baba. 2, up. Yung AU pa bay na ito. Macro ka. Compress. Wait lang. Wala pa yata kami ngayon. Compress. Pumasok na ng left o IP. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, oy, 1, up. Putang ina, may lumililiko pa talaga. Tara, push. Ready, 1, up. Tang ina, Diablo. Compress. No, okay. 3. Tara, baba. Dalawa. Mid. Nasa mid. Ready. Mid. Ready. 1, up. Balala na Tara, tayo. 3, 5 Argent. 1, tara, baba. Nag-R to Balala. Ready, 1, up. Tangin mo yung COVID. Malala Arto. Ikaw manalik. R to pa Balala. Compress. Gabi. Pwede itong X video, research ako. OIP, wait lang. Ay, kago, meron pa pa isa. Mag-R ah. Compress. 8, 7, 6, 5, 4, lepenite na, 3, Yung kags na 2, 1, oy Pinoy, 1, up. Tang ina mo yung C. Yung ere, no? Sa likod nyo, yun, no? Ito. Yan, clear. Nice one. Galing Agdan. City, Pino. Galing Arto. Bibigay ka nga nung next pre. Wala kang talisman.
dito, Ray. Meron ako. Pumasa ka fail ko yan. Compress. Sige lang, Jeff. Compress. 3, Dito mo. 2, 1, tara, boo. 1.5M yan, ha. Yun lang. Baba, mid, left and right, mid, ready. 1, mid. 3, 2, 1, tara, balik. Ready. Hitable na, Arthur. Ready. 1, up, first target. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 7, up. Ano pa, L2, OIT. Wala na. Dito. Wait lang sila. Compress. Sige lang. Si Bod pa. Sige. Tayo mo namamatay mga mahihina. 3, pinakaapak na. 2, 1, tara baba. Pa left, right, pa right. Ready, 1, box, 1, up. Yung bay! 2, up. 3, up. Patay ka diya, kaibigan. Pasok, right. Ayun. Pasok, right. Nareso mo ba? Hindi. Na-resisted na res ako. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pa-axis. Tara pa left. Ready, 1, up. 2, up. Patay kay Kobe. Ready, 1, up. Sige, boss Kyle. Bang. Sanga. Ready, 1, compress. Compress sa left. Compress. L2 pa balala. 3, 2, 1, trial 2. Ready. 1, up. 2, up. Yun ang neto mga to, hindi na Tara, nakasusumama sa balik. kanya. Compress. Pumasok ng left. Ay, hindi pa, nakaapak pa lang. Dito lang. Huwag yung pahita dyan. Nakaapak pa lang, ha. Sige, dito lang. Kaya pumasok, nagkabaan sila ng sentinel. Nag-arbalala. 3, 2, 1, tara. Baba. Pumasok na. Yung sabay-sabay. Left. Left, Tara, balik ka. Mas marami to. Compress ka muna dito. Boss, nag-at. 3, 2, 1, tara. Balik. Tang, ilang yun na. May spy ah. May spy. Ito na. Ready. Fire 3. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, balik. R2. 3, 2, 1, tara. Balik. R1. Ready. 1. Tang ina mo, dito na sila par. Inubos ng ano. Compress sa R1. Kapag-pupusan sa inyo. Compress sa R1. Nakaapak ng left. Compress sa R1. 3, 2, 1, tara baba. Ilang minutes na lang ba? Ready. 1, up. 6 2, minutes. up. 3, up. Sige, left and right. 2, 3, up. Sige, laban nyo. Pareso ako. Sa may rezo. Thank you, kaibigan. Pasok left. Compress. Compressing muna. May mga namatay na tropa. Isa na lang. Compressing. Wait lang si Boss Kyle. Pumasok L. Compressing. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Tangina ng mga EPS, nagbabaan. Sige ako pre. Hindi din ako. Sino? City. Sa mga Ray. Wala ako. Chili kami, boss me. Kaparty ko Kaya ko par, gago. Dito lang. Patay mo party ko.
Pero Alex. Congress. Saan ba namatay kay Chino? 3, Wala, nasik natin. 1, tara Wait lang baba. Pa-right, right ka, Chino. Kita mo lang. Takbo ako dito sa harap. Right ka, Chino. Dito naman lahat yan. Hindi na naging top 9 yung top 1. Ready, 1, up. Uy, puno. Sida ka rin. Meron na ako batch. Nag-L ba Kobe. yan? Yung Kobe, ready. O, compress muna. 3, 2, 1, tara, par 2. Yung Alex. Tara, baba. Tara, Recho. R1 na Recho. Takbo tayo. MF, ready, 1, up. 2, up. Compress muna. ROIT ah. Sige, compress. 3, 2, Utang ina. Alaga. 1. Tara, baba. R2. 3, 2, 1. Tara, R1. Nadrapan niya kita. Ready. Ready. 1, up. Dope. 2, up. Compress. Nag-left balala. Compressing. Ay, isa lang. Compress muna. Compress. Parto tayo. 3, 2, 1, tara, R2. Bito mo. Doon tama. Tara, baba. Compress na pa. Focus ka saglit. Masok O, L. compress nga muna dito. Ayun, utang na namatay ako. Hindi na ako makahabol sa inyo. Compress. ROIT. 3, 2, 1, tara, L2. Ito na, Recho na to. Pasok L. Ready, 1, up. 2, up. First target! Patay sana sa atin yun. Ano lang, mga spark. Sige, Recho nyo. Recho, pare ko eh. Nice one. Thank you, kaibigan. Pasok, left, para matay. Nag-R balala. Sige, left muna. Left. Compressing. OIT papasok. Ay, wait. Wala pa. 3, 2, 1, tara, baba. Sige, Recho na sa right. OIT nakatapak right. Ready, 1, up. 2, up. Oy, Pinoy Sentinels, pwede na. Hindi pa pwede OIT. 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready, 1, up. 2, up. 3, up. Aray ko. 4, up. Saan yun? Reso nga, kaibigan, yung Trisha. Nireso kayo? Valhalla. Ito. Thank you, Congress. Wala pa napasok. City Chino. Masok L lahat. Congress muna, boy! Party ko! Namatay pa si Chino. 3, L lahat ng guild ah. 2, 1, tara, baba, left na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. boy? Left, boy. Ito. Pabalik ba yan dito, Sed? Congress. Left, Yung Zay. Eh, wala kaming yun. left muna lahat. Wala pa napasok. Tama na, Alex. Mas sila R. 3, Pumasok 2, R. 1, tara, right na. 5, 4, Yung mga iba dyan di pa pwede. 2, Walang giisip at pa. 2, Yeah, but 1. 1, up. 2, up. Yung Troy. Hindi ka umakyat namin yung gago. Bagal ng reflexes mo par. Patingin ako sa likod. Nabuhay ako. Nireso kayo. Nag-bug. Ano? Bug ako sa party. Congress. Pasok sila R ah, OIT. 3, 8, 7. Dito lang. 6, 5, 4, Segundo na lang par. 3, 2, 1, up. Putar ka yun. Namatay na naman ako, kaibigan. Ano ba Sino ako? yun? Hold down ako. Okay lang. Congress. Ano na, freestyle na kayo, Barry ko eh. Aray! Ang ina mo. Tinornado tayo parang.
Ay, gago, right pa, marami! Uy! Ready, 1, 1, 1, up. I-image mo lang next. Sige pa. Wala na yung kahit sinong maam. Nice, nice, G. Hindi ko na po ito. Nice, G. Bang. Kung ano. Si Satiba lang wala sa top. Hindi ibig sabihin yan, par. Lahat nasa top. Dagdag Cash na out. Cash out yan, no? Cash out.